Pozdrav i dobrodošli u nastavak videa našeg električarskog. Ovog danas ćemo malo se pozabaviti nekim drugim stvarima. U prošlom videu pokazao sam elektranu, rekao sam kako će to sve biti spojeno, a dok to ne bude sve spojeno, ostala mi još jedna stvar, a to je da vidimo kako prenosni paneli mogu puniti našu elektranu sa strujom. I evo ekipica, ovdje je naša elektranica, sad ćemo ju fino otvoriti. Ne elektranica, nego solarni paneli. Najprije naravno unboxing da vidimo kako i šta se nalazi ovdje. Mislim da nismo mogli izabrati bolji ambijent i okruženje nego ovako jedan prirodni. Da vidimo kako će jedna ovakva stvar uopće funkcionirati u stvarnim uvjetima. Jer to je ono što nas najviše zanima. Kao što to uvijek bude, bitno je važno napomenuti, znači da uvijek fino upakiraju sve šta šalje. Evo ga ekipo, to bi ovako izgledalo, ovo je to čudo od proizvodnje struje. Ovdje odmah vidim da imamo nekakvu nogicu, znači ovo se stavi ovako da se može fino raširiti elektrana. Jedno jako lijepo i zanimljivo pakiranje, kad sam izvadio van iz kutije, prvo sam gledao u kutiju gdje je kakav kabel za to, a sad vidim da ovdje ima jedna torba i pretpostavljam da se unutra nalazi sve što treba. Kao što vidite, da, nalazi se. Ono što je bitno napomenuti, kad imate nekakvu bateriju, možete bilo koju bateriju puniti. Dosta se može uzeti neki akumulatori koji će se puniti sa strujom, ali onda trebaju ti neki pretvarači, a budući da ja imam elektranu ovdje unutra koja već to ima sve u sebi, jednostavno što trebam napraviti je samo spojiti se direktno na našu elektranu. Ono što sam bio prije gledao, elektrane imaju različite priključke i ono što sam kod ove elektrane, morat ću napisati pored na ekranu koja je oznaka X nešto, ima i 60 piše, ali ono što sam zapamtio je da imamo ovakav priključak. Znači ova elektrana ovdje, ne elektrana, ovi solarni paneli ovdje imamo ovdje i nekakve upute čak. To isto možemo pogledati. Ovo mogu sad ovako spustiti, neće nigdje ništa ispasti. Znači imamo ovaj kabel jedan koji se ušteka vjerojatno ovdje negdje. Definitivno se ovdje negdje treba uštekati. A to će biti ova ovdje strana. Vjerojatno oba dva kabla, crveni na crveno, crni na crno. Da, to je to. I onda od ovih triju priključaka spojim jednostavno onaj koji ja imam, jel? A to je ovaj sa žutim. Tako da tu ne moram ništa drugo više gledati. Doslovce otvoriti ovo, otpakirati kabel i spojiti se na elektranu. Inače šta je još kod ovoga što sam pročitao, da su ovi solarni paneli ekološki prihvatljivi. Tako da, evo, i to je isto možda, nije možda loše spomenuti. I evo, mogu reći da ja imam kao slabi znalac oko struje i tako nekih stvari, da sam vrlo brzo došao do zaključka kako bi ovo sve trebalo funkcionirati. Ovo ću zatvoriti, ostavit ću ovako kabel i onda ćemo zajedno pogledati kako se ovo postavlja, širi i onda ću vam reći kako ide proizvodnja struje. Evo ga ekipa, to bi ovako trebalo izgledati, znači tu imamo kabel, sad samo trebamo raširiti svoju elektranu. Pogledati kako se ona u biti postavlja, znači imamo, što smo rekli, ovu jednu nogu, da bi mogli to nagnuti. Ovdje imamo drugu nogu. Imamo i ovdje treću, svaki panel ima svoju nogu, to ću vam pokazati isto. Evo ga, to smo uštekali.
I sad ćemo štekati u elektranu. Trenutno smo na 77%. Evo ovako sad, jedna bitna stvar važna, vrlo važna je, stavio sam vam pored da vidite isto ulaz, izlaz. Trenutno radimo 150 W, maksimalno može 200 W, to znači baš kad je ono jako sunce. I ono što je definitivno dobro, što ovi prenosni paneli se ovako nagnu i sad točno sam ih okrenuo prema suncu i zato imamo ovakvu dobru iskoristivost. Iako je već sad 6 sati popodne. Prva stvar. Druga stvar je što, znači to kad bi sad stavio na krov ne bi imao sigurno taj efekt. Kad bih polegnuo tu dole ne bi bilo isto kao što je sada. I ajde da vidimo sad ovako kad stanem ispred, napravit ću sjenu, evo pali smo na 90 W. Čim znači jedan 84, 52, 46, maknem se skroz na stranu, odmah raste na 150, 148, 149 W. Znači trenutno imamo malo veću potrošnju od proizvodnje. Ali ovo je prvi puta definitivno u mom životu da ja pravim struju. Da uspijem praviti struju. Elektrana prima, kad bude manja potrošnja paneli će puniti. Znači ledomat kad napravi sav led trošit će manje, ali definitivno s ovim panelima uz ovu elektranu mogu biti, ako ne koristim ledomat, samo da punim uređaj i da koristim frižider sa još jednim setom prenosnih panela, mogao bi definitivno biti mjesecima ako bi bilo sunca, da ne spojim se nigdje na struju. Tako da definitivno ozbiljnije ulaganje u kamper, u proizvodnju struje se isplati. Definitivno. Tako da ćemo vjerojatno u budućnosti raditi na tome. 147 ulaz, izlaz 183. Ovdje imamo i ekipu koja peca. Naši prenosni solarni paneli pune i da vidimo kakva je situacija. Na 75% smo, ledomat radi u ovoga led. Ne padamo puno s električnom energijom, zato što nam je izlaz malo veći od ulaza. Definitivno još jedni prenosni ovakvi paneli i malo hladovinu. Znači još jedan ovakav set 200 W, 400 W, znači to je ono potrošnja nekakva realna. Čak i frižider da radi i ledomat, znači možemo tu se uklopiti sa tim samo panelima. A vi ćemo sad tome jako onako vuče da postavim na krov, provučem kabel, stavimo elektranu i znači stalno znači se puni kad god je na suncu, kad ima sunca puni se, staviti malo veće elektrane unutra, definitivno top stvar. Ono što vam još nisam pokazao zadnju stranu, svaki ovaj ima nogicu, sve to kao neko platno, paneli su onako baš gore, ne znam kako bi to nazvao, kao da su igračka nekakva. Jako su lagani, imaju ručku, sklapaju se kao torba, vidjeli ste kad sam odpakiravao, znači sve skupa jedno sa drugim, definitivno jako praktično, brzo sklopivo, brzo se razvuče, brzo se vrati unutra, bude kao torba, može se doslovce bilo gdje staviti, to je to. Meni su genijalna stvar, evo. Krenula je struja, jer kabel sam razvuko. Elektrana se puni, 200 vata sam navuko. Sunce prži, potrošnju dobro drži. Biće struje za ribiće na rijeci. Pa ti sada meni reci da treba mi generator 100 konja, da struju za izlet cijeli dan gonja. Samo par panela u travi, struju što treba mi pravi. Biće struje više ne,
šta treba. Dođi vidi kako radi Tebra. Nema brige za aparate razne i baterije što brzo se prazne. Punimo se jer lovimo atome dok sunca zrake se lome. Zato idemo mi jako, za struju ćemo lako i punit ćemo još više ako ne bude kiše. Ako ne bude kiše. Krenula je struja jer kabel sam razvuko. Elektrana se puni, 200 vata sam navuko. Sunce prži, potrošnju dobro drži. Biće struje za ribiće na rijeci. Pa ti sada meni reci da treba mi generator 100 konja, da struju za izlet cijeli dan gonja. Samo par panela u travi, struju što treba mi pravi. Biće struje, biće nek šta treba. Dođi vidi kako radi Tebra. Nema brige za aparate razne i baterije što brzo se prazne. Punimo se jer lovimo atome dok sunca zrake se lome. Zato idemo mi jako, za struju ćemo lako i punit ćemo još više ako ne bude kiše. Ako ne bude kiše. Kiše. Evo ga, imamo ljude koji pecaju ovdje. Malo se oblak navuko i baš je ugodno lijepo sjediti sad ovdje, predivno. Jedino što nam sad baš sporo puni bateriju, ali elektrana ima dovoljno u sebi za ono sve što nam treba. Tako. Šta kažeš? Tako. Muzika mu svira isto. I vrijeme da rezimiramo kakav je rezultat pokazao ovaj prijenosni solarni panel. Prijenosni, evo fino donesao sam ga unutra. Pošto sam još mijenjao neke stvari, nabavio lakše stolice koje će mi napraviti još i osim lakšeg, manje kila i više prostora. I sve zajedno ću moći kao knjigu slagati i čak i ovaj panel koji će mi jako dobro koristiti definitivno na svakom izletu kratkotrajnijem, a i na dužem nekakvom boravku bilo gdje mogu staviti ove panele. I ono što je kod njih dobro, što sam i govorio, bio i prije u videu, mogu se uvijek okrenuti negdje prema suncu. Jer paneli koji su na krovu, kad sunce zalazi ili izlazi, znači najviše daju rezultata kad je sunce visoko na nebu gore, dok ovi solarni paneli se mogu čak i ako je podne ili ako je sunce točno iznad, mogu se jednostavno polegnuti skroz negdje na travu. Znači puno je više mogućnost, veća je mogućnost da se prilagode smjeru u kojem se sunce nalazi. Definitivno ono što mi se jako sviđalo kod njih, i to sam otvorio ovdje stranicu, išao sam pogledati da vidim šta sve ovdje ima. Stavit ću odmah na Google da mi odmah stavi na hrvatski jezik. Jednostavno vidim da za kuću isto ima dobri stvari, imaju i baterije. Čak mi se sviđa kod njih, na primjer, evo upravo ovo što se vidi na ekranu. Ovo mi izgleda kao sanduk neki sa pićem, pa se slaže jedno na drugo, znači mogu se doslovce povezivati baterije jedna na drugu da se serijski spajaju dalje, što je fenomenalna stvar. I što je još recimo zanimljivo, što se može, ne treba se odmah investirati u cijeli taj projekt da vi sad stavite, da vam dođe netko da vam napravi sad da imate dovoljno struje, da vam odmah stavi panele i dovoljno baterija da možete što više struje spremiti. Ovo definitivno sad stavi se nekoliko panela, ne ovih nego fiksnih na krov ili negdje, i onda se stavi 2-3 jedinice, pa onda kroz godinu dana opet staviti koju dodavati, znači dopunjavati, pa kad prođe 10, 15 ili 20 godina koliko već traju onu gornju koja je najstarija skinuti pa nadovezati drugu, ako sam dobro vidio, ako sam dobro shvatio, ali to nije tema. Tema su sada u ovom videu
je ovi prenosivi solarni paneli i definitivno su mi otvorio EcoWorti mi je otvorio nekakve nove horizonte što se tiče pravljenja električne energije, zato što evo još plus što će mi EcoWorti ostati uvijek u sjećanju je to što sa EcoWorti sam napravio prvi kilovat struje. Možda ne cijeli, u stvari evo mogu reći da 75% sam napunio od kilovata sam napunio na sunce. Kad smo se vratili kući, bili smo na nekih 25% baterije, stavio sam bateriju, elektranu sam prenosnu izvadio van, spojio sam ovdje na dvorištu ovaj EcoWorti prenosni panel i sa njim sam bio napunio elektranu na 100%. Trajalo je par sati, ne znam sad točno koliko, ali lijepo se punilo i mogu reći da sam uspio i da sam od tada opet, pošto ovaj nastavak videa snimam nakon tjedan dana, da sam napunio to i da sam cijeli tjedan opet punio svoje sve uređaje i ovu kameru koja snima se upravo dopunila tamo i mobitel i laptop, zato što to imam na stolu, još cijelo vrijeme mi elektrana stoji pored stola, prenosim ju lijevo desno i onda mi najzgodnije nju tu staviti i spojiti se na nju, zašto ne, ako sam tu struju napravio, dobio besplatno od sunca i lijepo sam mogao iskoristiti tu istu energiju. Tako da u opisu videa imate link ako netko želi kupiti sebi ovakvu jedan solarni panel. Možete kod njih pogledati šta još nude. Drugo, uglavnom definitivno za puno situacija je dobro imati tako nešto. Pogotovo ljudi koji imaju možda neke vikendice, da ne kažemo na moru, da ne kažemo koje sve mogućnosti su tu ako je u pitanju nekakva što sam ja htio svojevremeno otići u nekakvu robinsonsku kuću, to jest u Hrvatskoj na moru, to su nekakve ribarske kuće kamene koje od kišnice što skupe vode imaju spremnike i onda imaju nešto tu ako imaju od solara nekog sunca, ali definitivno za takav jedan objekt i za godišnji odmor za mjesec dana bi tu čovjek sebi mogao definitivno biti neovisan od svega. Tako da ovo je jako zanimljiva priča i jako je dobro bez obzira ovako neku dotići. Ako idete na neki piknik, lako si ponesti onako jednu manju prenosnu elektranu od 1 kW, koju kad spojite sa EcoWorti, da li EcoWorti možda isto elektranom, ali kad spojite sa EcoWorti ovakvim samo jednom od 200 W panelom i već imate dovoljno struje, ko što vidjeli ste u jednom videu, mi smo spojili na elektranu na kamper, pa smo dali kamperu struju i onda sam spojio, to jest u ovom videu još bilo, spojio sam EcoWorti panel na bateriju i imali smo dovoljno struje za ledomat. Ono što nismo video snimili, ali to ćemo u jednom od sljedećih videa snimiti, i da smo kuhali jesmo i to smo isprobali, skuhali smo kavu na našem kafe aparatu, radio je ledomat, frižider sam bio prebacio na plin, nema potrebe da vučem i struju. Ako sam već negdje u prirodi gdje se ne mogu spojiti na mrežu, mogu sebi napraviti kombinaciju, samo frižider kad izbacim i stavim kada bude na plin. Za sve ostalo je 1 kW baterije uz jedan EcoWorti panel prenosni, sasvim dovoljno da provedete i više dana. Ako ima sunca, ako nema kiše, onda ga nećete puniti, ako je oblačno, znači neće se puniti, ali teško je zvjerovati da će neko sjediti vani u prirodi dok kiša pada, tako da samo pitanje je da li je poluoblačno, kojom brzinom će se puniti, ali 1 kW struje je dovoljan da se bude cijeli dan na izletu, pak se ima nekakvih potrošača, da ne znam šta puniti od uređaja, opet možete biti dugo imati jako dugu struju. Da ne kažem na večer kad dođe mrak, da ono sve što se preko dana spremilo preko EcoWorti panela, što se spremilo struje, na večer nećete moći potrošiti struju da imate 2 svjetla negdje postavljena i tako dalje i tako bliže. Jel? Tako da definitivno u svakom slučaju
Evo, šta kažem, vidike, horizonte mi je probudio Eko Vorti, kojem se ja zahvaljujem na suradnji i što sam dobio priliku da recenziram njihov solarni panel prenosivi. I definitivno istražujem sada i druge stvari, jer vidim da postoje ovdje i solarni paneli, da imaju čak i one savitljive, ako sam dobro vidio, lagane, sa ok cijenama, što recimo 1600 vata, koliko je ovo, 4 po 400, tako je, 4 komada po 400 vata, 1600 vata za 469 eura i ne znam, evo 1, 2, koliko je ovo, Eko Vorti 195, 109 eura imaju sa cijene sa 139, plus kažem, odite preko linka, otičite do njihove stranice i vidite, ima jako zanimljivih stvari. Eto ga, i to bi uglavnom bilo to. Ako vam se svidio video, znači pratite i dalje, biti će još videa vezanih, ja ću raditi u svojim videima, osim nekakvih redovnih videa koji idu, radit ću i dalje na ovoj priči. Definitivno samo ovo što sad imam trenutno već traži nekakvu instalaciju, to jest ništa specijalno, doslovce jedan kabel provući tu gdje inače se spajam na mrežu, što sam rekao, tu spojiti jedan kabel koji ću po podu pričvrstiti i uvesti ga iza u garažu gdje će se nalaziti elektrana, ta dodatna baterija koja daje 230 vata, to jest 230 volti daje, jel, kao ova živa struja što se kaže u kući, i automatski će kamper, sve utičnice će imati cijelo vrijeme struju dok u elektrani ima struje. Opet filozofski onako. A druga stvar je šta onda mogu, ili ovaj prenosni panel, što ću definitivno napraviti, da ću si isto pripremiti gdje ću ga staviti, da ga mogu sa zadnje strane ili lijevo ili desno, ovisno gdje mi je sunce u tom trenu, staviti panel da mi dopunjuje struju i onda definitivno mogu računati kad god je subota i nedjelja, kad želimo otići na neki izlet, na neki vikend, negdje se sparkira, da ću sigurno imati dovoljno struje da mi napuni laptop, da napuni na mobitele, znači onda si možemo i u krevet kad legnemo puniti mobitel ko što to radimo, a kad smo tako negdje onda ne možemo, onda moramo si ovdje napred na upaljač napuniti. Tako da definitivno za sad već imam dovoljno posla da stavim taj jedan kabel koji će od elektrane doći do kampera, da njemu da struju, da jedno bude ulaz sa sunca, sa solarnog panela, i treća stvar koja će biti definitivno kabel dok provučemo, da vidim gdje ću izaći sa strujom dolje ispod na pod, i da po podu također uz ovaj kabel provedem i drugi kabel, da bi mi se onda elektrana punila čim upalimo kamper, čim se motor pokrene, starta, jel, da krene struja prema elektrani koja će opet koliko toliko dopuniti tu bateriju. Pa onda ako smo na izletu dvodnevnom pa idemo na 2 lokacije, opet ćemo se negdje voziti, između će se opet dopuniti, to je to. A što se tiče, kažem, na primjer, evo frižider, on može biti na plin, i što se tiče grijanja, to je i ovako i onako na plin, tako da u te dvije kombinacije već sa 1 kW i sa jednim samo solarnim panelom od Eko Vortija od 200 vati možete puno toga postići, napraviti. Tako da budite i tu u sljedećem videu, i do tad budite mi dobro i pozdravljam vas iz kampera moje druge kuće putujuće. Pozdrav svima!